हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी सगळे. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. जायत दिसान न्हू कितें जालें तें न्हू हांवें ब्लॉग कित्याक घालून आतां वल्ला काय एग्जाम चलताली आनी मुगे ट्युशना भुरग्यांकूय बोर्ड एग्जाम चलताल्यो, सो सारकें कंटिन्युअसली बिजी उरता हांव. आनी तेज बरा सकाळीं उठोत म्हळ्यार जायना आसलें व्लॉगिंग बी करपाक. हांव व्लॉगिंग करपाक चिंततालें सकाळीं म्हळ्यार मुगे बॅटरी डावन जाताली, सो आयज म्हळ्यार व्लॉग स्टार्ट करता म्हळें. आनी आतां न्हू हांव वलंका हाडूं वयता तेगे आफ्टर क्लास आहाय तेका लागून. ओके, तुम थिंग मेळटा आनी थिंगसो हांव देवसा वयतलें. चल थिंग मेळया आमी, वलांका हाडूं वयता आसता. सो फ्रेंड्स, हेचो वलंका अगेन हांव हेचो देवसा येयला. आतां आमी देवसा उम घेताय आनी मातशें रोजार कोत्तोली. सो हांव रोजार कोत्ता म्हळ्यार न्हू तुम सायड बाय सायड न्हू आख्खो तो व्यूय चोया देवसा. फाटल्यान तोड बी आहा तें चोवपा थिंग सारकें बरें दिसोता बोगले वोसोन चोयल्या. थंयचो थिंग बायी आहा ते तोड्या मोदें. सो फ्रेंड्स, आतां आमी हिंग देवसाचो रोजार बी कोन्न जालें आनी हेचो वलंकाचो बायकीन कितको स्टायल मारता आपोण आतां. आनी आतां आमी घराको वोसोन मेळटा तुमकां. ओके चल, हेचो बायक स्टार्ट मान कितको टर्न घेता तें चोय तेका. ते सार घराको वचपा उमेदीन आहा, तेश पोटा उस पेटोल हूंय. चल घराको म्हळ्या. सो फ्रेंड्स, हांव घरा वयता म्हणटा तें घर गेलें ना हिंग आमी मोबायल कवर घेवपा येयलीं कित्याक म्हाका उगडा येयलो वेनसडे ड्रामापूर बाजार पडमो नायकरा फेस्टीवल जाल म्हण चोय मोबायल कवर चोयता आमी. म्हारग आसलो म्हूण गेली नाय गेली आमी घरा कोतून. घरा वचपा वयतालीं हो आतां मो हांवें चिंतिल्लें आयस्क्रीम बी घेता मो गरमी जाताली भरपूर, तेका आयस्क्रीम बी घेयला आमी. हाय माय यूट्यूब फॅमिली, सो आतां मेळटा तुमकां हांव जेन कोन्न आमची रेसिपी जेवणाक व्हडेश कांय आसना, रेशाद बांगडे आहले. आनी आतां न्हू हांव आमकां शेवयो कोता. ओके, कितको कोत्तें हांव तुमकां दाखयता. तुम मुगे रेसिपी एन्जॉय कोराय आनी विडिओय चोया, लायक सबस्क्रायब आनी शेअर कोराय. ओके चल दाखयता तुमकांच. कायल गरम करून दवरल्या कित्याक म्हाका रोस्ट करूंक जाय, हे विदाउट रोस्टेड मुगेले. आनी हांव अमूल घी यूज कोता हेचर रोस्ट करपा. तो 1 स्पून बरें सोडयता. आनी हेय घालता तितूकूच. हाफ द पॅकेट तेश घायलाय. तुम जाय तितू तुमच्यान करूंक जाता. सो फ्रेंड्स, हेचो मुगे रोस्ट करून जाय तेला गोल्डन ब्राउनिश जाय तेल ते वासूय बरो येता तेंकां. अमूल घी यूज करूं जाय, ते हेल्थाकूय बरें आनी वासूय बरो येता खावपाकूय टेस्ट बी. एक सायडीन हांवें दूद गरम करून दवरलें, सो आतां हांव तें तितून घालता, स्लो करून घालता. आतां हांवें न्हू 8 अशी इलायची घेयलाय, ते तुम जाय जाल्यार धाडायन बी घालाय तुमी. हांव धाडायना, हांव बेश्टें प्रेस कोता. आनी उडयलें आनी मातशें मोद मोदें न्हू आलोयत रावाय कित्याक तें पोंदा लागून शिरीपणा. सो फ्रेंड्स, हांवें हाफ लिटरा पॅकेट आरोग्या दुधा पॅकेट यूज केल्लें
आनी आतां न्हू हांव तितून तुका जाय तितू गोड अशें साखर घालें ओके हांव 8 to 10 स्पून घातलें मगे स्पून धाकटी सायज मो आतां हांवें शुगर घायली आतां हालोयत रावो जाय तुम जाय जाल्यार न्हू तितू तुम रेझिन्स घालूं जाताय किशमिश ड्राय फ्रुट्स काजू बदाम बी घालूं जाताय हांवें सद्या ड्राय फ्रुट्स कांय घालना कित्याक आमकां अवेलेबल नाय हांवें घरांत कितें आहा न्हू तेच सामणान कोता ओके फ्रेंड्स हांवें म्हळ्यार म्हगे शेवयो जाताय म्हळ्यार न्हू तुमकां कितें उलया म्हळ्यार कितें आयज न्हू विडियो शूट कोत्ता हांव कितूच दीस जालें हांवें शूट करूं ना कित्याक तेगे एग्जाम चलता मो आनी जायत ब्रेक पडो बट हांव शॉर्ट विडियो घालीत आसलोले आनी तेय बी शॉर्ट विडियो घालपा न्हू म्हाका हेल्प केला जायत म्हळ्यार हेणें शेल्टनान तेचेर म्हगे सबस्क्रायबर वाडले आनी म्हगे यूट्यूब फॅमिली आनी व्हडली जाली आनी थँक्यू म्हणटा तेका तुमचे मुखारू म्हणटा हांव कित्याक होय म्हाका केन्ना हेल्प कोता हिंग येयल्यार विडियो बी शूट करपाक आनी चल म्हगे शेवय जायत येयल्या आतां हांव दाखयता तुमकां ओके हांव मोन्या भाशेन हालो काय चोयला चोय विडियो कापा जाल उपरांत ते केसो झगड तें चोयना आनी विडियोचे सारके म्हाका सारके उलयना खंय मोन्या एक्टींग करूं खंय म्हाका आनी आतां चोय म्हाका सांग आतां हांवें सांगिल्लें म्हाकाय उलोवपा जाय म्हूण सांगिल्लें म्हाका उलोवपा दिना तें हो विडियो येतलो हो विडियो मेन्शन कोता हांव थिंगा एड करूं जाय कित्याक विडियो एडिटींग हांव कोतलो तेका लागून तेगे सगळे विडियो एडिटींग हांव कोता बाय गायज बाय बाय आमात हाताय सो फ्रेंड्स हेचो म्हगे शेवयो जाले आतां हांव न्हू शेल्टना टेस्ट करूं लायता चोय म्हळ्यार तो हिंगा आहा न्हू तेका टेस्ट करूं लायक दाखय टेस्ट करचें केसना गरम आं जालें टेस्ट बरा चल सर्व कर दिया पेट सो शेल्टना आटीना पास जालें आनी आतां खावपा बसता ओके मागीर मेळटा तुमकां सो फ्रेंड्स हेचो म्हगे जालें आतां काशा काडटा ओके वेरी हॉट नाही गरम आतां केलाय न्हू हांव तेगे ब्लॉग विडियो काडटा कामा लायलो हा म्हाका 150 रुपया दिता हय चोय हॅलो गायस हाव आर यू तूं आनी कितें गो तुमकां बोट दाखय नाका ब्लॉग विडियो तो युट्यूबाचेर वयता तो ओके चोपाट तिजान दिसता नेमकं काय ना तुमकां घालून सगळ्यांक घालून सगळें केसं जालें तें सांगू खाया न्ही खा गो बरें आहाय टेस्टा बी परफेक्ट सो फ्रेंड्स तुमगे ही रेसिपी लायक जाल्यार तुमी ट्राय कराय ओके आनी हांवूय मगे आतां खावपा बसोलां सारकी इजी कटींग बटींग कांय ना लेजिनस येयल्यार ही ट्राय करपाची फक्त शिजोवपाचें काम गायन सगलें आनी तुम जाल्यार तुमी ड्राय फ्रुट्सूय घालूं जाता रेझिन्स बी किशमिश बी हांवें घालूं ना कित्याक हांवें घरान कितें अवेलेबल आहा तेंच काडलोलें सो आतां हांव विडियो एंडींग घेता तुमगे विडियो लायक जाल्यार प्लीज लायक सब्सक्रायब आनी शेअर कराय ओके थँक्यू फॉर वॉचिंग माय विडियो सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टेक केअर बाय बाय